জনতা পার্টি জিন্দাবাদ নবাগতদের স্বাগতম নবাগতদের স্বাগতম সিপিএম কংগ্রেস জায়গায় ফাইনালের নসুং যতন লামসগো সিপিএম কংগ্রেস জায়গায় ফাইনালের নসুং যতন লামসগো বন্দে মাতরম ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ ডক্টর মানিক সাহা জিন্দাবাদ ডক্টর মানিক সাহা জিন্দাবাদ বিকাশ দেববর্মা জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ অমিত শাহ জিন্দাবাদ অসিত রায় জিন্দাবাদ ভারত নিম প্রোগ্রাম সিনি টার্গেট হব না বুইনি পার্টি সবাইনানি টার্গেট ইয়া যে বুইনি পার্টি ও তঙ্গাই হামজাক ইয়া খা পেং ইয়া খা টেক্ট নাংজাক বারং ন কসক কুসুম বাসে যাক ন সুং যতন কবাগাই না সুং কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নি বিরোধিয়া টার্গেট অসন 2024 নরেন্দ্র মোদী ন প্রধানমন্ত্রী তাইসা আসুরিনান বাগৈ দুইটা এমপি সুং পাথকদানি সুং বিরোধী শূন্য খাইদানি মুসুঙ্গ সুং বিরোধী শূন্য খাইনাই जोंनो बीजेपी सिबिनो खरकनि जों एमपी पाठांनाय आबोनो टार्गेट कुनो टार्गेट करे बुइनो बुनानबो टार्गेट करि बागान संनाबो टार्गेट करि पुकुरो बिथिरिनानबो टार्गेट करि आबोनो बागाने जों स्लोगान सुइनानि चेंखा जे पुकुरो बिथिरिनाय रंनो बुत कायसा मं तारिदि राबार बागान तांनाय रंनो बिनि लगे बत्ता थांदे बरक बुरि अगनांनो लाथिरिनाय रंनो बिनि लगे बत्ता थांदे ने जों स्लोगान सुइनानि चेंखा आउन बागैनो जों जत थांचा खलाय डेभलपमेन्ट नायो अ डेभलपनि उक्लगो जतन फायदि नि जों कबगो हामबाय जे तिनि जयनिं खाने रंलो नोंताम हामक्राय खायनानि माने हामक्राय माने चिनि अब राज्य सरकार 64 टा दफ्तर दङ आबनि बिसंग ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर का जतन नि चिनि नांकुक माने चिनि तालिका नि फियगनानि जे सुजुग बंनि अर सक पाइनानि उपयुक्त सुजुग ओ आबनानि जों सक पाइनानि बगे चेष्टा खालायना आबो तामु खालायनकाय अरनि चिनि नेतृत्वनि बिसिंति प्रपोजल थागाय जेमन तरिथाय बरक दङ चिनि अजितहाय बरक दङ बंनि बिसिंति जे प्रपोजल थामाने कायसाफाने जों आबो दासबिने खिबिरिगला प्रत्येकटा चिनि बरक एप्लिकेशन निमाना जों बरम रिवैने जों नाय दङ जे बरक रक थां सगैया बंनरबो जों फाइना बागै आउन बागैने जों सगो रिच इन अनरिच प्लेसेस नै जे जागा सगैया अ जागा थांनि जों जनमुखी गणमुखी नाय हामबाय लाम संगो ताई जतना हामबायो पुनानो तिनि सभानि सभापति ते फाइमा थांपाजा जत तिनि आदंस ते पारानि जत आनि खाजानि राजानि खाजानि ताकते बुकसं खायनाय तैरि मानाय कारेन्ट मानाय चिनि भबिष्यत खायमानाय चिनि बसाबतनि भबिष्यत खायमानाय एकमात्र नरेंद्र मोदी एकमात्र बीजेपी एकमात्र चिनि पुरानी प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा एकमात्र चिनि राजीव भट्टाचार्य नेतृत्व संस्थापक चलित ते जत जों सायमानो 2018 फायका ते 2018 फाइमन पर 2023 अनेक दल मिलिनानै बीजेपी नो हारिनानै चेष्टा खायगा हारिनि मालिया कारण ननि आशीर्वाद पेयै 2023 जों डेभलपमेन्ट खायमानि पारानि बर'नि बागै गरीब बर'नि बागै माजाय आमानि रं बागै सामल तामानि बागै बय अनेक कासगासिनो हारिनि बागै हारिनि मालिया ते तिनि बरो ओजागाव जयनिं खायनानि प्रोग्राम मो अनेक कासुबा नांगौ कासुया दानो रंग अनेक कासुबा सीपीएम 25 बছর चिनि बरो बुई तो बुई बुथारे नक सबु तो बत्तासार खायगा जारा तिनि मुति खायतरो जतने सीपीएम नि गुंडा मानसि बुमु फिलि बरो বিভিন্ন বুমুন ফিলে বরক সিনে তাব সন্ত্রাস খাইলে চেষ্টা করে খজার তাকতে বুকছ সিপিএম মানে